ഓം ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമഃ. மிதுன மாதம் ஆனி மாதம் அமாவாசை வந்து ஜூலை மாதம் 14ஆம் தேதி வரது. ഋഗ്വേദം, യജുർവേദം, சாமவேதம் இவாளெல்லாம் ஜூலை 14ஆம் தேதி தான் அமாவாசை தர்ப்பணம் பண்ணணும். அதுக்குண்டான மந்திரம் இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன். இதை பார்த்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஜூலை 14ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை தர்ப்பணம் பண்ணணும். அதுக்குண்டான மந்திரத்தை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. 2 கூர்ச்சம் வச்சுட்டு அமாவாசை தர்ப்பணம் பண்ணுறபோது எடுத்து வச்சுக்க வேண்டிய ஐட்டங்கள், சொம்பில் பஞ்சபாத்திரத்தில் ஃபுல்லாக ஜலத்தை எடுத்து வச்சுக்கணும். கிண்ணத்தில் பச்சரிசி, ஒரு கிண்ணத்தில் கருப்பல் எடுத்து வச்சுக்கணும். 2 கூர்ச்சம் இதே மாதிரி வச்சுக்கணும். முதல்ல 4 தர்பை அடியில் போடுறது, இதே மாதிரி 2 தர்பை வைக்கிறது. ஒரு கூர்ச்சம் இங்கே வைக்கிறது, இன்னொரு கூர்ச்சம் இந்த இப்படி வச்சுக்கிறது. இந்த கூர்ச்சத்தில் வந்து உங்களோட உங்கள் கோத்திரத்திலே உள்ள பிதர்கள், இந்த கூர்ச்சத்தில் வந்து உங்களோட மாதாமக பிதர்கள், அம்மாநாத்து கோத்திரத்தில் இருக்கிறவா. இது வந்து கிழக்கு பக்கத்தில், இது வந்து மேற்கு பக்கத்தில். அதை தவிர 3 புல்லில் கட்டின ஒரு பவித்திரம் கட்ட புல்லு, இது எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுக்கணும். ஒரு காயின்ஸும் எடுத்து வச்சுக்கணும். இதெல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு வேணும் தர்ப்பணத்துக்கு உட்காந்து ஆரம்பிக்கிறதுக்கு. ஃபஸ்ட்டில் ஆச்சமனம் பண்ணிக்கணும். ஓம் அச்சுதாய நமஹ, ஓம் அனந்தாய நமஹ, ஓம் கோவிந்தாய நமஹ, கேசவா நாராயண மாதவா கோவிந்த, விஷ்ணு மதுசூதன, திரிவிக்ரமா வாமன, ஸ்ரீதரா ரிஷிகேஷ, பத்மநாபா தாமோதரா. பெரியவாளெல்லாம் மனசில் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு 2 அக்ஷதை எடுத்து உங்கள் தலையில் போட்டுக்கணும். பவித்திரத்தை மோதிர விரல போட்டுக்கிறது. 4 தர்பையை காலுக்கு அடியில் போட்டுக்கிறது. தர்பேஷ்வாசீனஹா, தர்பையை போட்டு தர்பாசனத்தில் வேணும் உட்காரத்துக்கு. அதுக்கு பதிலாக தான் 4 தர்பையை காலுக்கு அடியில் ஆசனத்தில் போட்டு உட்காந்துக்கிறது. சேர்த்து தொட்டு கையை ஆரம்பிக்கிறது. கையில் பவித்திரத்தோட 4 தர்பையை கட்டப்புள்ள மடக்கி வச்சுக்கிறது. சங்கல்பம் பண்ணிக்கணும். ஹரி ஓம் சுக்லாம் தரதரம் விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்புஜம் பிரசன்ன வதனம் த்யாயேத் சர்வவிக்ன உபசாந்தயே. பிராணாயாமம் பண்ணிக்கணும். ஓம் பூஹ, ஓம் புவஹ, ஓம் சுவஹ, ஓம் அஹஹ, ஓம் ஜனஹ, ஓம் தபஹ, ஓம் சத்யம், ஓம் தத்சவிதுர்வரேண்யம் भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओमापः ज्योतिरसः अमृतं ब्रह्म भोग्भुवस्वरोम्. ओम ओम ओम. கையை இப்படி வச்சுக்கணும். ரைட் லேப் மேலே வச்சுக்கணும். மமோபாத்த சமஸ்த दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव श्रीलक्ष्मीपतेः अंघ्रियुगं स्मरामि. अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्य आभ्यन्तर शुचिः मानसं वाचिकं पापं कर्मणा समुपार्जितं श्रीराम स्मरणेनैव
व्यपोहते न संशयः श्रीराम राम राम तिथिर्विष्णुः तथा वारः नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत् श्री गोविंद 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 आद्यश्री भगवतः महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशते तमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये पराभव नाम संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतो मिथुन मासे कृष्णपक्षे अद्य अमावास्यायां पुण्यतिथौ वासरः भौमवासर युक्तायां पुनर्वसु नक्षत्र युक्तायां पुण्ययोग पुण्यकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां अमावास्यायां पुण्यतिथौ பூணூல் இடம் போட்டுக்கோங்கோ. உங்களோட கோத்திரத்தோட பேரை சொல்லிக்கோங்கோ. கோத்ராணாம் அப்பா பேரு, பாட்டா பேரு, கொள்ளு பாட்டா பேரு, அவ 3 பேரையும் சொல்லிக்கோங்கோ. சர்மணாம் வசு ருத்ர ஆதித்ய ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ருபிதாமஹ பிரபிதாமஹானாம் அம்மை இருக்கிறவா இந்த மந்திரத்தை சொல்லிங்கோ. உங்க கோத்திரத்தோட பேரை சொல்லிங்கோ. கோத்ராணாம் பாட்டி, கொள்ளு பாட்டி, எள்ளு பாட்டி, அந்த 3 பேரையும் சொல்லிக்குங்கோ. நாம் நீனாம் வசு ருத்ர ஆதித்ய ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத் பிதாமஹே பிதுஹ பிதாமஹே பிதுஹ பிரபிதாமஹீனாம் அம்மா இல்லாதவா இந்த மந்திரத்தை சொல்லிங்கோ. கோத்ராணாம் உங்க கோத்திரத்தை சொல்லிங்கோ. கோத்ராணாம் அம்மை, பாட்டி, கொள்ளு பாட்டி, அந்த 3 பேரையும் சொல்லிக்குங்கோ. நாம் நீனாம் வசு ருத்ர ஆதித்ய ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத் மாத்ரு பிதாமஹி பிரபிதாமஹீனாம் அம்மா இருக்கிறவாளும் அம்மா இல்லாதவாளும் இனிமே வர மந்திரங்களெல்லாம் சொல்லியுங்கோ. அம்மானாத்து கோத்திரத்தோடு பேரை சொல்லியுங்கோ. கோத்ராணாம் அம்மையோடு அப்பா, பாட்டா, கொள்ளு பாட்டா,
அந்த 3 பேரை சொல்லிங்க. சர்மணாம் வசு ருத்ர ஆதித்ய ஸ்வரூபாணாம். அதே மாதிரி திருப்பியும் அம்மையோடு கோத்திரம், அம்மானத்து கோத்திரத்தோட பேரை சொல்லிங்க. கோத்ராணாம். அதே மாதிரி அம்மையோடு அம்மை, பாட்டி, கொள்ளு பாட்டி, அந்த 3 பேரையும் சொல்லிக்குங்க. நாம் நீனாம் வசு ருத்ர ஆதித்ய ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத் சபத்னீக மாதாமஹ மாதுः பிதாமஹ மாதுः பிரபிதாமஹானாம் உபய வம்ச பித்ருணாம் அக்ஷய திருப்தியர்த்தம் அமாவாஸ்யா புண்ணியகாலே மம வர்கத்வய பித்ருனுத்திஷ்ய தரிசஸ்ராத்தம் ஹிரண்யரூபேண அத்ய கரிஷ்யே ததங்கம் திலதர்ப்பணம் ச அத்ய கரிஷ்யே. உங்க கையில மடக்கி வச்சுருக்கிற 4 தர்பைய உங்களோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் கீழே போட்டு விடுறது, பூனால வலம் போட்டுக்கிறது. ஒரு சொட்டு ஜலத்தை விட்டுக்கிட்டு கையை ஆரம்பிக்கணும். ஒரு காயின்ஸை கையில் வச்சுங்க, அதில் ஒரு சொட்டு ஜலத்தை விட்டுக்கிறது. ஹிரண்ய கர்ப்பஸ்தம் ஹேமபீஜம் விபாவசோஹ அனந்த புண்ணிய ஃபலதம் அதசாந்திம் பிரயச்சமே. பூனால இடம் போட்டுங்கோ. மம வர்கத்வய பித்ருனுத்திஷ்ய ஹிரண்யரூப தரிசஸ்ராத்த பிரதிநிதி யதாசக்தி இதம் ஹிரண்யம் துப்யமஹம் சம்பிரததே. அந்த தட்சிணை நிலத்தில் வச்சு விடுறது. ஓம் தத்சத். அந்த தட்சிணை கஷ்டப்படப்பட்ட பிராமணனுக்கு இல்லாட்டா உங்கள் ஆத்து வாத்தியாருக்கோ கொடுத்து விடுங்கோ. பூனால வலம் போட்டுங்கோ, பிரார்த்தனை பண்ணிங்கோ. தேவதாபியः பிதೃभ्यश्च மகாயோகிभ्यः ஏவ ச நமஸ்வதாயை ஸ்வாஹாயை நித்யமேவ நமோ நமஹ. முடிஞ்சவா எழுந்திருந்து 3 பிரதட்சணம் பண்ணிங்கோ. முடியாதவா உட்காந்துட்டே மந்திரத்தை சொல்லிங்கோ. யானி கானிச்ச பாபானி ஜன்மாந்தர கிருதானி ச தானி தானி வினஷ்யந்தே பிரதட்சிண பதே பதே. 12 மணிக்குள்ள நமஸ்காரம் பண்ணுறேன்னா கிழக்க பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ணிக்குங்கோ. 12 மணிக்கு மேலே தர்ப்பணம் பண்ணுறேன்னா பெஸ்ட் ஃபேஸிங்காக நமஸ்காரம் பண்ணிங்கோ. நமஸ்காரம் பண்ணி உக்காந்துக்கிறது. ஊனோல இடம் போட்டுக்கணும். ஆவாகனத்துக்குள்ள மந்திரத்தை சொல்லிக்கணும். ஆயாத பிதரஹ சௌமியா கம்பீரைஹ பதிபிஹ பூர்வைஹ பிரஜாம் அஸ்மப்யம் தததஹ ரயம் ச தீர்காயுத்வம் ச சதசாரதம் ச ஓம் பூர்புவஸ்வரம். அம்மா இருக்கிறவா இந்த மந்திரத்தை சொல்லிங்கோ. அஸ்மின் கூர்ச்சே மம பித்ரு பிதாமஹ பிரபிதாமஹான் பிதாமஹி பிதுः பிதாமஹி பிதுः பிரபிதாமஹீஷ்ச. கையில் கட்ட விரலையும் மோதிர விரலையுமோ ஒரு பிஞ்சு எள்ளு எடுத்துக்கிண்டு இந்த கிழக்கு பக்கமாக வச்சுருக்க அந்த கூர்ச்சத்து மேலே எல்லாம் மறைச்சி போட்டு விடுறது.
ധ്യായാമി ആവാഹയാമി. അമ്മ ഇല്ലാത്തവ இந்த மாதிரி മന്ത്രത്തെ ചൊല്ലിക്കോ. ഓം ഭൂർഭുവസ്വരം അസ്മിൻ കൂർച്ചേ മമ പിതൃപിതാമഹ പ്രപിതാമഹാൻ മാതൃപിതാമഹേ പ്രപിതാമഹേശ്ച ഉള്ള മറച്ച് പോട്ടുള്ളത്. ധ്യായാമി ആവാഹയാമി. 4 ദർഭയെ കയ്യിൽ വെച്ചുക്കണം. മന്ത്രത്തെ ചൊല്ലിക്കണം. സകൃതാച്ഛിന്നം ബരിഹി ഓർണാമൃത സ്യോനം പിതൃഭ്യസ്ത്വാ ഭരാമ്യഹം അസ്മിൻ സീതന്തു മേ പിതരഃ സൗമ്യാഃ പിതാമഹാഃ പ്രപിതാമഹാശ്ച അനുഗൈഃ സഹ മമ പിതൃപിതാമഹ പ്രപിതാമഹാനാം മാതൃപിതാമഹേ പ്രപിതാമഹേശ്ച സർവത്ര എന്ത് ദർഭ്യതാക്കി മറച്ചു വെച്ചോടുന്നത്. ഇതമാസനം. തിരുപ്പിയും കയ്യിലൊരു പിഞ്ച് വെള്ളമെടുത്ത് അതിനെ മറച്ചു പോട്ടോടുന്നത്. തിലാതേ സകല ആരാധനൈഹി സുവർച്ചിതം. തിരുപ്പിയും കയ്യിലൊരു പിഞ്ച് വെള്ളം എടുത്തുക്കറത് இந்த கூர்ச்சத்தில் அம்மாநாத்து கோத்திரத்தில் இருக்கிறவாளை ஆவாகனம் பண்ணுறதுக்கு. ஆயாத பிதரஹ சௌமியா கம்பீரைஹ பதிபிஹ ஊர்வ்யைஹ பிரஜாமஸ்மभ्यம் ददतः ரியம் ச தீர்காயுத்வம் ச शतशारदं च. ओम भूर्भुवस्वरम् अस्मिन् कूर्चे मम मातामह मातुः पितामह मातुः प्रपितामहान् मातामहे मातुः पितामहे मातुः प्रपितामहेश्च. இந்த கூர்ச்சத்தில் மறைச்சு போட்டுவிடுறது. ധ്യായാമി. திருப்பி ஒரு பிஞ்சு வெள்ளம் எடுத்துட்டு അതിലേ മറച്ചു പോട്ടുള്ളത്. ആവാഹയാമി. திருப்பியும் 4 ദർഭയെ കയ്യിൽ വെച്ചുക്കണം. മന്ത്രത്തെ ചൊല്ലിക്കണം. സകൃതാച്ഛിന്നം ബരിഹി ഊർണാമൃത സ്യോനം പിതൃഭ്യസ്ത്വാ ഭരാമ്യഹം അസ്മിൻ സീതന്തു മേ പിതരഃ സൗമ്യാഃ പിതാമഹാഃ പ്രപിതാമഹാശ്ച അനുഗൈഃ സഹ മമ മാതാമഹ മാതുഃ പിതാമഹ മാതുഃ പ്രപിതാമഹാഃ മാതാമഹേ മാതുഃ പിതാമഹേ മാതുഃ പ്രപിതാമഹേശ്ച. ഇതമാസനം. அந்த ദർഭയെ മറച്ചു വെച്ചു കൊടുത്തത്. திருப்பி ஒரு பிஞ்சு வெள்ளம் எடுத்து அந்த இந்த கூர்ச்சத்து மேலே மறைச்சு போட்டு விடுறது. திலாதே சகல ஆராதனைஹி സുവർച്ചിതം. 12 തർപ്പണമുണ്ട്. പിതൃപിതാമഹ പ്രപിതാമഹാൾക്ക് 3 മന്ത്രങ്ങളുണ്ട്. ഓരോ തർപ്പണം പണ്ടുപോതും മന്ത്രത്തെ ചൊല്ലിയിട്ട് വേണം തർപ്പണം പണ്ണത്തേക്ക്. മന്ത്രത്തെ ചൊല്ലിക്കരുത്. ഓം ഉദീരതാം അവരെ ഉത്പരാസഹ ഉന്മധ്യമാഹ പിതരഃ സൗമ്യാസഹ അസും യയീയുഃ അവൃകാഃ ഋതജ്ഞാഃ തേനോ വന്തു പിതരോ ഹവേഷോ. உங்க கோத்திரத்தை சொல்லிங்கோ. கோத்ரான அப்பாவோட பேரை சொல்லிக்கிறது. ஷர்மணஹ வசுரூபான மம
പിതൃൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. രണ്ടാമത് മന്ത്രം അങ്കിരസോനഃ പിതരഃ നവഗ്വാഹ അഥർവാണഃ ഭൃഗവഃ സോമ്യാസഃ തേഷാം വയം സുമതോ യജ്ഞിയാനാം അഭിഭദ്രേ സൗമനസേ സ്യാമാ. നമുക്ക് ഗോത്രത്തെ ചൊല്ലിങ്കോ. ഗോത്രാന് അപ്പാവോട് പേരെ ചൊല്ലിങ്കോ. ശർമ്മണഃ വസുരൂപാന് മമ പിതൃന് സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. മൂന്നാമത് മന്ത്രം ചൊല്ലിക്കണം. ആയന്തുനഃ പിതരഃ സോമ്യാസഃ അഗ്നിഷ്വാത്ഥാഃ പതിഭിഃ ദേവയാനൈഃ അസ്മിൻ യജ്ഞേ സ്വധയാമതന്തോ അധിബ്രുവന്തു തേ അവന്ത്വസ്മാന്. ഉങ്ങളോട് ഗോത്രത്തെ ചൊല്ലിക്കുങ്കോ. ഗോത്രാന് അപ്പാവോട് പേരെ ചൊല്ലിങ്കോ. ശർമ്മണഃ വസുരൂപാന് മമ പിതൃന് സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. ഇപ്പോൾ ഉങ്ങളോട് പാട്ടാക്കുള്ള തർപ്പണം. 3 മന്ത്രത്തെ ചോടങ്ങൾക്കുള്ള ആദ്യത്തെ മന്ത്രം ഊർജം വഹന്തീഃ അമൃതം ഘൃതം പയഃ കീലാലം പരിശ്രുതം സ്വധാസ്ത തർപ്പയതു മേ പിതൃന്. ഉങ്ക ഗോത്രത്തെ ചൊല്ലിക്കുങ്കോ. ഗോത്രാന് പാട്ടാവോട് അപ്പാവോട് അപ്പാ പേരെ ചൊല്ലിങ്കോ. ശർമ്മണഃ രുദ്രരൂപാന് മമ പിതാമഹാന് സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. പിതാമഹാർക്കുള്ള രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രത്തെ ചൊല്ലിങ്കോ. പിതൃഭ്യഃ സ്വധാവിഭ്യഃ സ്വധാ നമഃ. പിതാമഹേഭ്യഃ സ്വധാവിഭ്യഃ സ്വധാ നമഃ. പ്രപിതാമഹേഭ്യഃ സ്വധാവിഭ്യഃ സ്വധാ നമഃ. അക്ഷൻ പിതരഃ. ഉങ്ങളോട് ഗോത്രത്തോട് പേര് ചൊല്ലിങ്കോ. ഗോത്രാന് അപ്പാവോട് അപ്പ പാട്ടാവോട് പേര് ചൊല്ലിങ്കോ. ശർമ്മണഃ രുദ്രരൂപാന് മമ പിതാഹാൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. ഇപ്പോൾ പിതാമഹാനോട് മൂന്നാമത്തെ മന്ത്രം യേ ചേഹ പിതരഃ യേ ച നേഹ യാഗശ്ച വിദ്മയാന് ഉചനഃ പ്രവിദ്മാ അഗ്നേ താൻ വേത്ഥ യദി തേ ജാതവേദഃ തയാ പ്രത്തം സ്വധയാമതന്തോ. ഇപ്പോൾ ഗോത്രത്തെ ചൊല്ലിങ്കോ. ഗോത്രാന് അപ്പാവോട് അപ്പാ പേരെ ചൊല്ലിങ്കോ. പാട്ടാവോട് പേര്. ശർമ്മണഃ രുദ്രരൂപാന് മമ പിതാമഹാന് സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. ഇപ്പോൾ ഉങ്ങളോട് കൊള്ളു പാട്ടാക്കുള്ള തർപ്പണമാക്കും. அந்த 3 മന്ത്രത്തെ ചൊല്ലിങ്കോ. മധുവാത ഋതായതേ മധുക്ഷരന്തേ സിന്ധവഃ മാധ്വീർനഃ സന്തോ ഓഷധീഃ. ഉങ്ക ഗോത്രത്തെ ചൊല്ലിങ്കോ. ഗോത്രാന് കൊള്ളുപാട്ടാവോട് പേര് ചൊല്ലിങ്കോ. ശർമ്മണഃ ആദിത്യരൂപാന് മമ പ്രപിതാമഹാന്. വെള്ളം ചൊല്ലുമ്പോൾ മറച്ചു കൊടുത്തത്. സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. രണ്ടാമത് മന്ത്രം കൊള്ളുപാട്ടാക്കുള്ള രണ്ടാമത് തർപ്പണത്തോട് മന്ത്രം മധുനക്തം ഉതോഷസി മധുമത് പാർത്ഥിവം രജഃ മധുദ്യൗഃ
അസ്തു നഃ പിതാ. ഗോത്രത്തോട് പേരെ ചൊല്ലിങ്കോ. ഗോത്രാന് കൊള്ളുപാട്ടാവോട് പേരെ ചൊല്ലിങ്കോ. ശർമ്മണഃ ആദിത്യരൂപാന് മമ പ്രപിതാമഹാന് സ്വധാ നമസ്തർപ്പയാമി. ഇപ്പോൾ കൊള്ളുപാട്ടാക്കുള്ള മൂന്നാമത്തെ മന്ത്രം. മധുമാന്നഃ വനസ്പതിഃ മധുമാം അസ്തു സൂര്യഃ മാധ്വീഃ ഗാവഃ ഭവന്തു നഃ. ഗോത്രത്തോട് പേരെ ചൊല്ലിങ്കോ. ഗോത്രാന് കൊള്ളുപാട്ടാവോട് പേരെ ചൊല്ലിങ്കോ. ശർമ്മണഃ ആദിത്യരൂപാന് മമ പ്രപിതാമഹാന് സ്വധാ നമസ്തർപ്പയാമി. ഇപ്പോൾ അമ്മ പാട്ടി കൊള്ളുപാട്ടി. അമ്മ இருக்கிறவாளுக்குள்ள மந்திரம் പിന്നെ சொல்றேன். അമ്മ പാട്ടി കൊള്ളുപാട്ടിയോട് തർപ്പണത്തോട് മന്ത്രത്തെ ചൊല്ലിങ്കോ. ഗോത്രത്തെ ചൊല്ലിങ്കോ. ഗോത്രാഹ അമ്മയോട് പേരെ ചൊല്ലിങ്കോ. നാംനീഃ വസുരൂപാഹ മമ മാതൃഃ സ്വധാ നമസ്തർപ്പയാമി. ഗോത്രാഹ അമ്മയോട് പേര്. നാംനീഃ വസുരൂപാഹ മമ മാതൃഃ സ്വധാ നമസ്തർപ്പയാമി. ഗോത്രാഹ നാംനീഃ വസുരൂപാഹ മമ മാതൃഃ സ്വധാ നമസ്തർപ്പയാമി. ഇപ്പോൾ പാട്ടി അപ്പാവോടമ്മ മൂന്ന് തർപ്പണം വേണം. ഗോത്രത്തോട് പേര് ചൊല്ലിങ്കോ. ഉങ്ക ഗോത്രത്തെ ചൊല്ലിങ്കോ. ഗോത്രാഹ പാട്ടിയോട് പേര് ചൊല്ലിങ്കോ. നാംനീഃ രുദ്രരൂപാഹ മമ പിതാമഹേ സ്വധാ നമസ്തർപ്പയാമി. ഗോത്രാഹ നാംനീഃ രുദ്രരൂപാഹ മമ പിതാമഹേ സ്വധാ നമസ്തർപ്പയാമി. ഗോത്രാഹ നാംനീഃ രുദ്രരൂപാഹ മമ പിതാമഹേ സ്വധാ നമസ്തർപ്പയാമി. ഇപ്പോൾ കൊള്ളുപാട്ടി അവളോട് ഗോത്രത്തെ ചൊല്ലിങ്കോ. ഗോത്രാഹ കൊള്ളുപാട്ടിയോട് പേര് ചൊല്ലിങ്കോ. നാംനീഃ ആദിത്യരൂപാഹ മമ പ്രപിതാമഹേ സ്വധാ നമസ്തർപ്പയാമി. ഗോത്രാഹ നാംനീഃ ആദിത്യരൂപാഹ മമ പ്രപിതാമഹേ സ്വധാ നമസ്തർപ്പയാമി. ഗോത്രാഹ നാംനീഃ ആദിത്യരൂപാഹ മമ പ്രപിതാമഹേ സ്വധാ നമസ്തർപ്പയാമി. ഇപ്പോൾ അമ്മ இருக்கிறவ பாட்டி கொள்ளுப்பாட்டி எள்ளுப்பாட்டி அவளுக்குண்டான தர்ப்பணத்தை பண்ணிங்கோ. அதுக்குள்ள மந்திரத்தை சொல்கிறேன். உங்கள் கோத்திரத்தை சொல்லிங்கோ. கோத்ராஹ பாட்டியோட பேர் அப்பாவோட அம்மையோட பேரை சொல்லிங்கோ. நாம்னீஹ வசுரூபாஹ மம பிதாமஹே ஸ்வதா நமஸ்தர்ப்பயாமி. கோத்ராஹ நாம்னீஹ വസുരൂപാഹ മമ പിതാമഹേ സ്വധാ നമസ്തർപ്പയാമി. ഗോത്രാഹ നാംനീഹ വസുരൂപാഹ മമ പിതാമഹേ സ്വധാ നമസ്തർപ്പയാമി. ഇപ്പോൾ അപ്പാവോട് പാട്ടി അവൾക്ക് തർപ്പണം പണിക്കണം. അവളോട് പേര് ഗോത്രത്തെ ചൊല്ലിങ്കോ. ഗോത്രാഹ അപ്പാവോട് പാട്ടിയോട് പേര് ചൊല്ലിങ്കോ. നാംനീഹ രുദ്രരൂപാഹ മമ പിതുഃ പിതാമഹേ സ്വധാ നമസ്തർപ്പയാമി. ഗോത്രാഹ നാംനീഹ രുദ്രരൂപാഹ മമ പിതുഃ പിതാമഹേ സ്വധാ നമസ്തർപ്പയാമി. ഗോത്രാഹ നാംനീഹ രുദ്രരൂപാഹ മമ പിതുഃ പിതാമഹേ സ്വധാ നമസ്തർപ്പയാമി. ഇപ്പോൾ ഉങ്ങളോട് എള്ളുപാട്ടിയോട് പേര്
അപ്പാവോട് പാട്ടിയോട് പേര്. ഗോത്രത്തെ ചൊല്ലിങ്കോ. ഗോത്രാഹ. കൊള്ളുപാട്ടിയോട് പേര് ചൊല്ലിങ്കോ. നാംനീഹി ആദിത്യരൂപാഹ മമ പിതുഃ പ്രപിതാമഹേ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. ഗോത്രാഹ നാംനീഹി ആദിത്യരൂപാഹ മമ പിതുഃ പ്രപിതാമഹേ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. ഗോത്രാഹ നാംനീഹി ആദിത്യരൂപാഹ മമ പിതുഃ പ്രപിതാമഹേ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. ഗോത്രാഹ നാംനീഹി ആദിത്യരൂപാഹ മമ പിതുഃ പ്രപിതാമഹേ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. അമ്മ இருக்கிற വാളും ഇല്ലാത്ത വാളും இந்த മന്ത്രത്തിലേത് ഉള്ളതാ ചൊല്ലിക്കുക. ജ്ഞാതാജ്ഞാത വംശപിതॄന് സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. ജ്ഞാതാജ്ഞാത വംശപിതॄന് സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. ജ്ഞാതാജ്ഞാത വംശപിതॄന് സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. ഊർജം വഹന്തീഃ അമൃതം ഘൃതം പയഃ കീലാലം പരിശ്രുതം സ്വധാസ്ത തർപ്പയതു മേ മമ വംശപിതॄന് തൃപ്യത തൃപ്യത തൃപ്യത. இப்போ உங்களோட கோத்திரத்தில் இருக்கிறவாளுக்காச்சு இனிமே உங்களோட அம்மாநாத் கோத்திரத்தில் இருக்கிறவாளுக்கு தர்ப்பணம் பண்ணணும். அதுக்குள்ள மந்திரத்தை சொல்கிறேன். இப்போ அம்மாநாத்துக்குள்ள மந்திரம். உதீரதாம் அவரே உத்பராசஹ உன்மத்யமாஹ பிதரஹ சௌம்யாசஹ அசும் யஈயுः அவருக்காஹ ഋതജ്ഞാഃ തേനോ ബന്ധോ പിതരോ ഹവേഷോ. അമ്മാനാത്ത് ഗോത്രത്തോട് പേര് ചൊല്ലിയുങ്കോ. ഗോത്രാന് അമ്മയോട് അപ്പാവോട് പേര് ചൊല്ലിയുങ്കോ. മാതാമഹരോട് പേര് ചൊല്ലിയുങ്കോ. ശർമ്മണഃ വസുരൂപാന് വെള്ളം ജലവുമ മറച്ചുപെടുങ്കോ. മമ മാതാമഹാന് സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. അംഗിരസോനഃ പിതരഃ നവഗ്വാഃ അഥർവാണഃ ഭൃഗവഃ സൗമ്യാസഃ തേഷാം വയം സുമതോ യജ്ഞിയാനാം അപിഭദ്രേ സൗമനസേ സ്യാമ. അമ്മാനത് ഗോത്രത്തോട് പേര് ചൊല്ലിയുങ്കോ. ഗോത്രാന് മാതാമഹരോട് പേര് ചൊല്ലിയുങ്കോ. ശർമ്മണഃ വസുരൂപാന് മമ മാതാമഹാന് സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. ആയന്തുനഃ പിതരഃ സൗമ്യാസഃ അഗ്നിശ്വാത്ഥാഃ പതിഭിഃ ദേവയാനൈഃ അസ്മിൻ യജ്ഞേ സ്വധയാമതന്തോ അധിബ്രുവന്തു തേ അവന്ത്വസ്മാന്. അമ്മാനത് ഗോത്രത്തെ പേര് ചൊല്ലിയുങ്കോ. ഗോത്രാന് അമ്മയോടപ്പ മാതാമഹരോട് പേര് ചൊല്ലിയുങ്കോ. ശർമ്മണഃ വസുരൂപാന് മമ മാതാമഹാന് സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. ഇപ്പോൾ അമ്മയോട് പാട്ട അവർക്ക് 3 തർപ്പണങ്ങൾ പണണം. മന്ത്രത്തെ ചൊല്ലിങ്കോ. ഊർജം വഹന്തീഃ അമൃതം ഘൃതം പയഃ കീലാലം പരിശ്രുതം സ്വധാസ്ത തർപ്പയതു മേ. അമ്മാനത്ത് ഗോത്രത്തെ ചൊല്ലിക്കുങ്കോ. ഗോത്രാന് അമ്മയോട് പാട്ട മാതുപിതാമഹ അവ പേരെ ചൊല്ലിയുങ്കോ.
ശർമ്മണഃ രുദ്രരൂപാൻ മമ മാതുഃ പിതാമഹാൻ സ്വധാ നമസ്തർപ്പയാമി. രണ്ടാമത് മന്ത്രം. പിതൃഭ്യഃ സ്വധാവിഭ്യഃ സ്വധാ നമഃ പിതാമഹേഭ്യഃ സ്വധാവിഭ്യഃ സ്വധാ നമഃ പ്രപിതാമഹേഭ്യഃ സ്വധാവിഭ്യഃ സ്വധാ നമഃ അക്ഷൻ പിതരഃ. അമ്മാനത് ഗോത്രത്തെ ചൊല്ലിക്കുങ്കോ. ഗോത്രാന് അമ്മയോട് പാട്ട, അവരോട് പേരെ ചൊല്ലിയുങ്കോ. ശർമ്മണഃ രുദ്രരൂപാൻ മമ മാതുഃ പിതാമഹാൻ സ്വധാ നമസ്തർപ്പയാമി. മൂന്നാമത് മന്ത്രത്തെ ചൊല്ലിക്കണം. ഏ ചേഹ പിതരഃ ഏചനേഹ യാഗശ്ച വിദ്മയാൻ ഉചനഃ പ്രവിദ്മാ അഗ്നേതാൻ വേത്ഥ യതിതേ ജാതവേദഃ തയാ പ്രത്തം സ്വധയാമതന്തോ. അമ്മാനത്ത് ഗോത്രത്തോട് പേരെ ചൊല്ലിയുമ്പോ. ഗോത്രാന് അമ്മയോട് പാട്ട, അവരോട് പേരെ ചൊല്ലിയുമ്പോ. ശർമ്മണഃ രുദ്രരൂപാൻ മമ മാതുഃ പിതാമഹാൻ സ്വധാ നമസ്തർപ്പയാമി. ഇപ്പൊ അമ്മയോട് കൊള്ളുപാട്ടാക്ക് മാതുഃ പ്രപിതാമഹാനുക്ക് തർപ്പണം പണണം. മുതൽ മന്ത്രം. മധുവാത ഋതായത്തെ മധുക്ഷരന്തെ സിന്ധവഃ മാധ്വീർനഃ സന്തു ഓഷധീഃ. അമ്മാനത് ഗോത്രത്തോട് പേരെ ചൊല്ലിയുങ്കോ. ഗോത്രാന് അമ്മയോട് കൊള്ളുപാട്ട പേരെ ചൊല്ലിയുങ്കോ. മാതുഃ പ്രപിതാമഹാനോട് പേരെ ചൊല്ലിയുങ്കോ. ശർമ്മണഃ ആദിത്യരൂപാൻ മമ മാതുഃ പ്രപിതാമഹാൻ സ്വധാ നമസ്തർപ്പയാമി. മധുനക്തം ഉതോഷസി മധുമത പാർത്ഥിവം രജഃ മധുദ്യൗഃ അസ്തു നഃ പിതാ. അമ്മാനത്ത് ഗോത്രത്തോട് പേരെ ചൊല്ലിയുങ്കോ. ഗോത്രാന് അമ്മയോട് കൊള്ളുപാട്ട പേരെ ചൊല്ലിയുങ്കോ. ശർമ്മണഃ ആദിത്യരൂപാൻ മമ മാതുഃ പ്രപിതാമഹാൻ സ്വധാ നമസ്തർപ്പയാമി. മൂന്നാമത് മന്ത്രം. മധുമാന്നഃ വനസ്പതിഃ മധുമാം അസ്തു സൂര്യഃ മാധ്വീഃ ഗാവഃ ഭവന്തു നഃ. അമ്മാനത്ത് ഗോത്രത്തെ ചൊല്ലിക്കുങ്കോ. ഗോത്രാന് അമ്മയോട് കൊള്ളുപാട്ട പേര്. ശർമ്മണഃ ആദിത്യരൂപാൻ മമ മാതുഃ പ്രപിതാമഹാൻ സ്വധാ നമസ്തർപ്പയാമി. ഇപ്പോ അമ്മയോട് അമ്മയ്ക്ക് ഗോത്രത്തെ ചൊല്ലിക്കുങ്കോ. അമ്മാനത്ത് ഗോത്രം. ഗോത്രാഃ നാംനീഃ വസുരൂപാഃ മമ മാതാമഹി സ്വധാ നമസ്തർപ്പയാമി. ഗോത്രാഃ നാംനീഃ വസുരൂപാഃ മമ മാതാമഹി സ്വധാ നമസ്തർപ്പയാമി. ഗോത്രാഃ നാംനീഃ വസുരൂപാഃ മമ മാതാമഹി സ്വധാ നമസ്തർപ്പയാമി. ഇപ്പം അമ്മയോട് പാട്ടിക്ക് അമ്മാനത്ത് ഗോത്രത്തെ ചൊല്ലിയുങ്കോ. ഗോത്രാഃ അമ്മയോട് പാട്ടിയോട് പേര് ചൊല്ലിയുങ്കോ. നാംനീഃ രുദ്രരൂപാഃ മമ മാതുഃ പിതാമഹി സ്വധാ നമസ്തർപ്പയാമി. ഗോത്രാഃ
നാംനീഃ രുദ്രരൂപാഃ മമ മാതുഃ പിതാമഹി സ്വധാ നമസ്തർപ്പയാമി. ഗോത്രാഃ നാംനീഃ രുദ്രരൂപാഃ മമ മാതുഃ പിതാമഹി സ്വധാ നമസ്തർപ്പയാമി. ഇപ്പോൾ അമ്മയോട് കൊള്ളു പാട്ടിക്ക് അമ്മാനത്ത് ഗോത്രത്തെ ചൊല്ലിയുങ്കോ. ഗോത്രാഹ നാം അമ്മയോട് കൊള്ളുപാട്ടിയുടെ പേരെ ചൊല്ലിയുങ്കോ. നാംനീഹി ആദിത്യരൂപാഹ മമ മാതുഃ പ്രപിതാമഹി സ്വധാ നമസ്തർപ്പയാമി. ഗോത്രാഹ നാംനീഹി ആദിത്യരൂപാഹ മമ മാതുഃ പ്രപിതാമഹി സ്വധാ നമസ്തർപ്പയാമി. ഗോത്രാഹ നാംനീഃ ആദിത്യരൂപാഹ മമ മാതുഃ പ്രപിതാമഹി സ്വധാ നമസ്തർപ്പയാമി. ജ്ഞാതാജ്ഞാത മാതുഃ പിതॄൻ സ്വധാ നമസ്തർപ്പയാമി. ജ്ഞാതാജ്ഞാത മാതുഃ പിതॄൻ സ്വധാ നമസ്തർപ്പയാമി. ജ്ഞാതാജ്ഞാത മാതുഃ പിതॄൻ സ്വധാ നമസ്തർപ്പയാമി. ഊർജം വഹന്തീഃ അമൃതം ഘൃതം പയഃ കീലാലം പരിശ്രുതം സ്വധാസ്ത തർപ്പയതു മേ. മമ മാതുഃ പിതॄൻ വെള്ളം ജലമോ ഫുള്ളാ മറച്ചു വിട്ടുകൊടുക്കുക. തൃപ്യത തൃപ്യത തൃപ്യത. എള്ളല്ലാത്തിമ എള്ളും ജലമോ ഫുള്ളാ വിട്ടുകൊടുങ്കോ. കയ്യോ ഒതറിവിടരുത്. കയ്യിൽ എള്ളില്ലാമ വെച്ച് കയറത്. പൂണോല വലം പോട്ടുക്കണം. நீங்க எழுந்திருந்து பிரார்த்தனை பண்ணிக்குங்கோ. தேவதாபியः பிதృभ्यश्च மகாயோகிभ्यः ஏவ ச நமः ஸ்வதாயை ஸ்வாஹாயை நித்யமேவ நமோ நமः. முடிஞ்சவா 3 பிரதட்சணம் பண்ணி நமஸ்காரம் பண்ணிக்கணும். முடியாதவா உட்காந்துட்டே பிரார்த்தனை பண்ணிங்கோ. யானி கானிச்ச பாபானி ஜன்மாந்தர கிருதானி ச தானி தானி வினஷ்யந்தி பிரதக்ஷிண பதே பதே. 12 மணிக்குள்ள நமஸ்காரம் பண்ணுறேன்னா ஈஸ்ட் ஃபேஸிங்காக நமஸ்காரம் பண்ணிக்குங்கோ. 12 மணிக்கு மேலே நமஸ்காரம் பண்ணுறேன்னா வெஸ்ட் ஃபேஸிங்காக நமஸ்காரம் பண்ணிக்குங்கோ. நமஸ்காரம் பண்ணி உட்காந்துக்கிறது. இப்போ யഥാസ്ഥാനத்துக்குள்ள மந்திரம் பூணோல இடம் போட்டுக்கணும். ஆயாத பிதரஹ சௌம்யா கம்பீரைः பதிபிः பூர்வைः பிரஜாமஸ்மभ्यं ददतः ரயம் ச தீர்காயுத்வம் ச சதசாரதம் ச. அம்மா இருக்கிறவா இந்த மந்திரத்தை சொல்லிங்கோ. ஓம் பூர்புவஸ்வரம் அஸ்மாத் கூர்ச்சாத் மம பித்ருபிதாமஹ பிரபிதாமஹான் பிதாமஹே பிதுः பிதாமஹே பிதுः பிரபிதாமஹேश्च யதாஸ்தானம். வெள்ள மறைச்சு இதில் போட்டு விடுறது. பிரதிஷ்டாபயாமி. அம்மா இல்லாதவா இந்த மந்திரத்தை சொல்லிங்கோ. ஓம் பூர்புவஸ்வரம் அஸ்மாத் கூர்ச்சாத் மம பித்ருபிதாமஹ பிரபிதாமஹான் மாத்ருபிதாமஹே பிரபிதாமஹேश्च யதாஸ்தானம். இங்கே மறைச்சு போட்டு விடுறது. பிரதிஷ்டாபயாமி. அம்மா இருக்கிறவாளும் இல்லாதவாளும் சொல்லிங்கோ. சோபனார்த்தே க்ஷேமாய புனः ஆகமனாய ச. இப்போ 2வது கூர்ச்சத்தில் யதாஸ்தானம் பண்ணணும். அதுக்குள்ள மந்திரத்தை சொல்லிக்கணும்.
കയ്യിൽ ഒരു പിഞ്ച് എള്ളം എടുത്തുക്കണം. ആയാത പിതരഃ സൗമ്യ ഗംഭീരൈഃ പതിഭിഃ പൂർവ്യൈഃ പ്രജാം അസ്മഭ്യം ദതതഃ രയും ച ദീർഘായുത്വം ച ശതശാരദം ച ഓം ഭൂർഭുവസ്സുവരോ അസ്മാത് കൂർച്ചാത് മമ മാതാമഹ മാതുഃ പിതാമഹ മാതുഃ പ്രപിതാമഹാൻ മാതാമഹേ മാതുഃ പിതാമഹേ മാതുഃ പ്രപിതാമഹേശ്ച. இந்த கூர்ச்சத்தில் எல்லாம் மறைச்சு போட்டு விடுறது. யதாஸ்தானம் പ്രതിഷ്ഠാപയാമി. കൈ കൂപ്പിക്കരുത്. ശോഭനാർത്ഥേ ക്ഷേമായ പുനഃ ஆகமனாய ச. அந்த தட்டில் இருக்கிற கூர்ச்சங்கள் ரெண்டையும் எடுத்துக்கிறது. அதோடு கட்டை அவுத்து விடுறது. ரெண்டு கூர்ச்சத்தையும் கையில் எடுத்துக்கணும். கட்டை அழிச்சுண்டு எள்ளும் ஜலமாக எடுத்துக்கணும். இந்த கூர்ச்சங்களோட நுனி பக்கம் வந்து உங்களோட ரைட் ஹேண்ட் சைடில் கட்டை விரல் பக்கத்தில் இருக்கணும். எல்லா தரப்பையுமா எடுத்துக்கணும். கொஞ்சம் எள்ளையும் போட்டுக்கிறது. மந்திரம் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா இந்த எள்ளும் ஜலமும் ஃபுல்லாக மறைச்சி விட்டு விடுறது. ஏஷாம் ந மாதா ந பிதா ந பந்துः நான்யகோத்ரிணः தே சர்வே திருப்திமாயாந்த மயோத்ஸ்ருஷ்டைः குஷோதகைः மம வர்க்கத்வய பித்ருன. எள்ளும் ஜலமாக ஃபுல்லாக மறைச்சி விட்டு விடுறது. திருப்யதா திருப்யதா திருப்யதா. அந்த தர்பை எல்லாத்தையுமே தாம்பாளத்தில் போட்டு விடுறது. கையில் எள்ளு இல்லாமல் கையை உதறி விடுறது. பூணூல பலம் போட்டுக்கணும். அங்கே கையில் இருக்கிற பவித்திரத்தை கட்டை அவுத்து வடக்கே பக்கம் போட்டு விடுறது. லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் போட்டு விடுறது. ஒரு ஆச்சமனம் பண்ணிக்கணும். அச்சுதாய நமஹ அனந்தாய நமஹ கோவிந்தாய நமஹ கேசவா நாராயண மாதவா கோவிந்த விஷ்ணு மதுசூதன திரிவிக்ரமா வாமன ஸ்ரீதரா ഋഷികേശ പത്മനാഭ ദാമോദര. കയ്യിൽ ഒരു പിഞ്ച് അരിശി എടുത്തുക്കരുത്. അതിൽ രണ്ട് ഉദ്ധരണി ജലത്തെയുമാ വിട്ടുക്കരുത്. കായേന വാച മനസാ ഇന്ദ്രിയേർവാ ബുദ്ധ്യാ ആത്മനാവാ പ്രകൃതേഃ സ്വഭാവാത് കരോമി യദ്യത് സകലം പരസ്മൈ നാരായണായേതി സമർപ്പയാമി. മയാ കൃതം ഇദം കർമ്മ. ഓം തത്സത്. കീഴെ വിട്ടുകൊടുത്. பிரம்மார்ப்பணமஸ்து. இதுதான் தர்ப்பணங்களுக்குண்டான மந்திரங்கள். முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாரும் பக்தி ஸ்ரத்தையா வாவா பிதற்களை உத்தேசம் பண்ணி இந்த தர்ப்பணங்கள்லாம் பண்ணி அவளோட பரிபூர்ண ஆசீர்வாதம் ஸ்வீகரிச்சுக்கும்படியாக கேட்டுக்கிறேன். நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் இந்த என்னோடய யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு இல்லாட்டா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு விடுங்க. அதே மாதிரி முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த வீடியோ உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸு ரிலேட்டிவ்ஸோட எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க. யாருக்காவது எங்கேயாவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நமஸ்காரம்.